Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Il faisait un peu chaud ce soir, même aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors, comme on a l'habitude bien sûr, chaque jour on présente une nouvelle leçon de base. Alors aujourd'hui, la leçon du jour, ce sera la focalisation. Focalisation. Alors on l'appelle focalisation au point de vue. Focalisation au point de vue. Alors, définition. La focalisation, appelée aussi point de vue, est un angle واحد الزاوية de vue تيشوف منها choisi par le narrateur pour décrire les personnages, les lieux et raconter le récit. C'est bon. نعاودو la focalisation هي واحد الزاوية تيشوف منها السارد اللي كينار qui raconte pour décrire les personnages غيوصف لنا les personnages ou les lieux وراكونتي لو ريسي وحنا تنقراو وتنتخيلوا داكشي اللي تيوصف لينا هو. مي في هاد لا فوكاليزاسيون او بوين دو فيو عندنا 3 تيب دو فوكاليزاسيون. الوغ شنو هما هاد لي فوكاليزاسيون؟ عندنا لا فوكاليزاسيون زيرو ou bien point de vue zéro. Focalisation zéro. C'est lorsque le narrateur connaît tout de l'histoire racontée. Avec le narrateur qui parle, il connaît tout de l'histoire. Alors le narrateur sait tout des événements et des personnages, عارف كل شيء. Il connaît leur passé, الماضي ديالهم, leurs pensées, الأفكار ديالهم, leurs sentiments, الأحاسيس ديالهم et leurs projets, داكشي اللي بغاو يديروا. Il connaît aussi ce qui se passe au même moment dans des endroits différents, عارف كل شيء في القصة. Exemple, regardez l'exemple, c'est significatif. Pendant que les élèves étaient en classe, leurs parents préparaient la sortie. Alors, عندنا هنايا, bien sûr, ici le narrateur sait où sont les élèves. Bien sûr, les élèves فين كاينين هنايا, ils sont en classe. Très bien. Et il sait aussi où sont les parents. Les parents, regardez, leurs parents préparaient la sortie. Et il sait ce qu'ils font. Le narrateur sait ce qui se passe avant et après. كما قلت لكم le narrateur عارف هنا كل شيء. C'est bon, regardez la phrase. Pendant que les élèves étaient en classe, leurs parents préparaient la sortie. Alors, الوليدات كانوا في القسم, حنا عارفينها. الوالدين كانوا في الدار, شنو كانوا تيديروا؟ تيبريباريو لا سورتي. الوغ عارفين الوليدات فين كانوا, وعارفين الوالدين فين كانوا, وعارفين الوالدين شنو كانوا تيديروا. الوغ ici le narrateur, il nous raconte tout, عارف كل شيء. 2. Pardon. La focalisation interne. Lorsque le narrateur perçoit les événements, تيشوف هذوك les événements à travers le regard d'un personnage. يعني داكشي اللي تيعاود لنا le narrateur à travers un personnage. Le narrateur ne sait et ne voit que ce que c'est et voit un personnage. يعني داكشي اللي تيقول البيرسوناج هو اللي تيقول le narrateur. وهنا bien sûr فهمنا مزيان علاش. لان غنقولوا هنايا le narrateur c'est aussi le personnage principal. بحال bien sûr la boîte à merveilles. Alors regardez, dans certains écrits, le narrateur s'infiltre dans l'âme, تيدخل في الروح et le corps de son personnage et devient un. يعني le narrateur هو le personnage quand il s'agit de l'autobiographie. L'autobiographie هي السيرة الذاتية ou du journal intime بحال le dernier jour d'un condamné. Par exemple, la focalisation est interne, تنسميوها interne. إذا عندنا هنايا عندنا la réponse ديال جوج ديال لي رومون. تحطتنا هاد لا كيستيون. C'est quoi la focalisation? Ou là le point de vue? Là la boîte à merveille, là le dernier jour d'un condamné. غتكون la réponse ديالنا la focalisation interne. Ou bien point de vue interne. Alors regardez, car le narrateur est en même temps le personnage principal. باش غادي نعرفوا حنا لو ناراتور هو ملي تنلقى في الروايه ديالي لومبلوا دو جو ولا نو. علاش جو؟ الا كان تيهضر على راسو، ونو الا كان تيهضر باغ اكزومبل على لا فامي ديالو ولا على الاصدقاء ديالو. اي اوسي لومبلوا دي زادجيكتيف بوسيسيف. منين لو ناراتور تيبقى يقول لينا ما شيز، مون ستيلو، مي زيسبا. اذا تيهضر على شي حاجه كي بوسيد
Alors هنا منين غنلقاو هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف وغنلقاو bien sûr les pronoms بحال je et nous. Alors هنايا bien sûr le narrateur c'est aussi le personnage principal. Regardez l'exemple. Je n'ai mis ni Abdelrahman, هيا عندنا je, ni sa boutique. Je me couchais, mais le sommeil avait fui mes paupières, ayamé. Je rêvais longtemps à des cierges monumentaux, décorés de dentelles de papier finement ajourées, par une main patiente, de rasoir étincelante. Ahmed Sfraoui. Alors, on a un jeu, ou un l'adjectif possessif, les mais. Il y a le point de vue interne. Alors, la dernière, il y a la focalisation externe. La focalisation externe. هنا le narrateur c'est moins que le personnage. هذاك le narrateur اللي تيعاود ما عارفش كلشي تيعاود لنا غير داكشي ولكن le personnage عارف كلشي. Le narrateur est un simple témoin, شاهد, un observateur objectif. Il ne connaît ni les pensées des personnages ni leurs sentiments. ما عارف لا احاسيس لا والو. Il raconte et décrit ce que fait ou dit un personnage. داكشي تيقول personnage يقولوا لينا هنايا. يعني هو ما عارف والو على القصة. Ici, le narrateur, c'est moins que son personnage. Il ne raconte ainsi que ce qu'il voit ou entend telle une caméra. بحال شي كاميرا تيشوف من الزاوية ديالها. L'auteur laisse plus de liberté au lecteur. هنا في هذا لو تيب دو فوكاليزاسيون هنا l'auteur تيخلي لذاك لو ليكتور اللي غادي يقرا ديك القصة باش يخدم ليماجيناسيون. سي بون. كاينين افلام غير افلام باغ اكزومبل تنتفرجوا فيهم كاينين افلام surtout les films policiers اللي فيهم les histoires de meurtre. alors تنبقاو نخدموا ليماجيناسيون تتبقى تتفرج وتتقول واقيلا هذا راه هو اللي قتل لا هاد خيتي راه دارت هاد لاكت وبانت واحد لقيت راه واقيلا هي اللي قتلات. alors هنا شنو تيبغي يدير هذاك لو رياليزاتور المخرج تيبغي يخدم لي بونسي ديالك ما تبقاش بيدون غير تتفرج هكاك تيعطيك واحد السلعه وتتشوفها تيل كيلي لا تيبغي حتى هو يخدمك واحد شي شويه تبدا تفكر سي بون تعطي لوبينيون ديالك سي بون. اذا هنايا لا فوكاليزاسيون اكسترن ما كاينش هادشي كامل. alors exemple Ali s'arrêta un moment puis se dirigea vers la petite auberge. Il met un pantalon noir et une veste presque rouge et porta sa valise par la main droite et un journal par la main gauche. Un doux sourire se dessina sur son visage bruni par le soleil de l'été. إذا هنايا le narrateur il décrit داكشي اللي تيقول ليه البيرسوناج اللي هو علي. الوغ اختاريت واحد لا فيديو من يوتيوب ماشي مشكل تكون ساهله باش لي زيتيديون كلشي غادي يفهم وتنظن انها غادي توضح لكم الرؤيه باش كلشي يفهم لان لو بوت ديال هاد لا فيديو اللي تندير بيان سور خص كلشي يفهم. انا نخليكم تكملوا مع لا فيديو. أولاً ما الفرق بين l'auteur, le narrateur ou le personnage. L'auteur est celui qui écrit l'histoire. هو الكاتب الذي كتب هذه القصة وهو شخصية حقيقية. أما le narrateur est celui qui raconte l'histoire. يعني هو الراوي الذي يروي القصة. هي الشخصية التي اختارها الكاتب لتروي القصة وهي شخصية في الغالب غير حقيقية هي شخصية خيالية. Le personnage est celui qui vit, qui participe à l'histoire. يعني هي الشخصية التي تعيش وتشارك في القصة وهي في الغالب شخصيات خيالية وقد تكون واقعية في بعض الأحيان. Très bien. Alors هنا كلشي باين. Le narrateur raconte l'histoire. تيسرد تيقول لنا il raconte بحال دابا le petit garçon Sidi Mohamed. L'auteur c'est celui qui a écrit l'histoire. Alors l'auteur عندنا حنايا هو أحمد الصفراوي par exemple. Le personnage vit et participe à l'histoire. تيشارك فيها. Vit et participe à l'histoire. ثم هناك حالة استثنائية يكون فيها l'auteur هو le narrateur هو le personnage. Très bien. هذه هي الحالة اللي عندنا في La Voix à merveille وعندنا par exemple في Le dernier jour d'un condamné. Presque le dernier jour d'un condamné. يعني sous forme parce que le dernier jour d'un condamné هنايا l'auteur il décrit ce qu'il voit sous forme d'un journal intime. C'est le cas du récit de soi ou de l'autobiographie يعني السيرة الذاتية للكاتب. هنا يستعمل الكاتب la première personne je لأنه يحكي عن نفسه هو
لا يحكي قصة وإنما يحكي عن حياته هو. Dans un récit, le narrateur peut adopter différents points de vue. قبل أن نتعرف Très bien, هاد les points de vue هما اللي شرحت لكم قبيله les points de vue ou bien les focalisations اللي عندنا 3 0 interne ou externe. على هذه الأنواع أنواع les points de vue. عليكم أن تعرفوا أن ces points de vue تخص فقط le narrateur. إذن qu'est-ce que le point de vue? Eh bien tout simplement le point de vue est un choix que fait le narrateur pour raconter une histoire suivant un angle de vue ou une focalisation. Très bien, يعني هاد le point de vue هو واحد le choix اختيار تياخدو le narrateur pour raconter l'histoire selon l'angle de vue ديالو هو. كيفاش بغا يديرو؟ واش بغا يديرو point de vue زيرو، بغا يديرو interne ولا بغا يديرو externe؟ وراه عرفنا ثلاثة الحالات. نقول point de vue أو focalisation وهو عندما يروي لنا le narrateur القصة انطلاقا من الزاوية التي هو فيها التي يرى من خلالها. فقط ملاحظة focalisation هي مشتقة من فعل focaliser ويعني ركز. focalisation التركيز. فمثلا عندما الراوي يصف المشهد من الخارج de l'extérieur يعني أنه لا يعرف فيما تفكر الشخصية أو ماذا تشعر هذه الشخصية، بماذا تشعر هذه الشخصية، لا يعرف عن الشخصية لا ماضيها ولا مستقبلها، لا يعرف سوى ما ترى عيناه، يعني أنه يستطيع وصف الشخصية خارجيا فقط، شكلها، تعابيرها التي تظهر على وجهها، يعني ما يظهر له فقط. في هذه الحالة نقول عن ce point de vue أو عن ce narrateur qu'il est externe خارجي، ما يظهر فقط. Très bien, تيعاود لينا هنا le point de vue externe ما عارف هو حتى شي حاجة l'auteur تيشوف غير داكشي خارجي كيف ما قلنا comme une sorte de caméra بحال l'angle تيصور وتيقول لنا داكشي اللي تيشوف. وفي هذه الحالة le narrateur يمكن أن يكون un personnage يعني شخصية في الرواية أو لا يكون بحسب le contexte بحسب السياق. وهنا le narrateur يستعمل دائما la troisième personne أثناء الحكي وهذا النوع. Très bien, alors هنا إضافة la troisième personne لأن غيستعمل هنا في هذا le point de vue externe عالي. إلا شفتوها إلا employé la troisième personne اللي هي il. C'est bon ما تيستعملش le jeu. إذا صافي سالينا مع هاد externe فهمناها. نرمز له هكذا يعني أن le narrateur يعرف أقل مما يعرفه le personnage مما تعرفه الشخصية عن نفسها. نأخذ مثلا فقرة من Les Misérables للكاتب فيكتور يوغو حيث يظهر لنا ce point de vue externe. Très bien, je vais lire. Alors le point de vue externe هنا قلنا غنستعملو la troisième personne du singulier. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher de soleil, un homme, il, qui voyait à pied, entra dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur, toujours il, avec une sorte d'inquiétude. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entra dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. في الأيام الأولى من شهر أكتوبر عام 1815 حوالي ساعة قبل غروب الشمس دخل رجل يسير على الأقدام إلى بلدة دين الصغيرة. نظر عدد قليل من السكان الذين كانوا في تلك اللحظة بنوافذهم أو على عتبة منازلهم إلى هذا المسافر بنوع من القلق. إذن كما تلاحظون أن الكاتب هنا يصف المشهد الخارجي كما هو ولا يتحدث عن مشاعر هذا المسافر أو هؤلاء السكان لأنه لا يعرف شيئا عن ذلك، فهو فقط يصف المشهد والملامح التي ارتسمت على وجوههم. إذن فلو ناراتور يعطينا الحد الأدنى من المعلومات ويكتفي بنقل وقص ما يراه. النوع الثاني le point de vue interne أو la focalisation interne. هنا le personnage focal. Très bien, هنا le point de vue interne ou la focalisation
interne. هنا le personnage تيكون هو le narrateur. C'est bon. فهمناها بحال la boîte à merveille حمد الصفريوي وسيدي محمد. n'est jamais décrit ni même désigné de l'extérieur، يعني أن الشخص المحور الذي نركز عليه لا يتم وصفه من الخارج، عكس le point de vue externe. لا نعرف à quoi se ressemble ce personnage، لا نعرف شكله الخارجي كيف يبدو، ولكننا نعرف فيما يفكر وكيف يشعر. في هذه الحالة نرمز لهذا النوع ce point de vue négatif interne، نرمز له هكذا، يعني أن le narrateur هو le personnage، لذلك le narrateur لا يقول إلا ما يعرفه le personnage، يعني أن le narrateur يعرف أفكار هذه الشخصية التي يمثلها فقط، ولا يعرف أفكار الشخصيات الأخرى، فهو يرى ما يرى le personnage ويشعر بما يشعر ce personnage. في هذه الحالة la narration السرد أو الرواية يمكن أن تتم à la première personne je أو à la troisième personne. مثال عن هذا النوع. Très bien. هنا on emploie le jeu كما قلت لكم ولا le nous. Alors le jeu ولا le nous وقتاش employéو le jeu ملي تيكون le narrateur تيهضر على نفسه، وقتاش employéو le nous ملي تيكون تيهضر على لا فامي ديالو ولا على bien sûr les personnages qui l'entourent par exemple ses camarades. إذا هنا كاين واحد الخطأ في هاد لا فيديو، ماشي la troisième personne mais soit la première personne du singulier ou bien la première personne du pluriel. Ce point de vue interne, lorsque je me trouvais seule dans cette grande salle à manger, ma terreur s'augmenta. Il me semblait voir s'agiter les rideaux blancs qui pendaient devant les fenêtres, pareils à des linceuls. Cependant, ce n'était pas la crainte des morts qui m'agitait, mais tout ce que j'avais lu à la campagne, tout ce qu'on m'avait raconté à Caen me revenait à la mémoire, et je tressaillais au moindre bruit. Très bien, alors نحللو هاد le texte. Alors هنا عندنا le jeu, c'est bon. وعندنا les adjectifs possessifs. Regardez, je me trouvais seule grande. Alors عندنا هنايا grande, agité, ce que j'avais le je tressaillis. Alors عندنا l'emploi bien sûr de je. C'est bon. عندما أجد نفسي وحيدة في غرفة الطعام الكبيرة هذه، فإن رعبي يزداد، ويبدو لي أن الستائر البيضاء المعلقة أمام النوافذ تتحرك مثل الكفن. ولكن لم يكن الخوف من الموتى هو الذي يهزني، لكن كلما كنت قرأته في القرية، كلما قيل لي في كون، عدت وتذكرته وكنت أرتجف من أدنى صوت. إذن نعرف ما يراه ce personnage. Il me semblait voir s'agiter les rideaux blancs. ونعرف أيضا ما يشعر به. Je tressaillais au moindre bruit. النوع الثالث هو le point de vue zéro أو la focalisation zéro، ويسمى أيضا le point de vue omniscient. هنا c'est une absence de focalisation، غياب التركيز، لذلك سميت focalisation zéro، يعني لا وجود لا focalisation، يعني أنه لا توجد قيود، فالتصور غير محدود. هذه الحالة نرمز لها هكذا، يعني أن le narrateur يعرف أكثر من le personnage، فهو يعرف الماضي، الحاضر والمستقبل، ويعرف أفكار كل شخصياته حتى ما يخفونه، ما تخفي صدورهم. لذلك فلا يمكن le narrateur omniscient أن يكون un personnage de l'histoire. Très bien, alors هنا le narrateur il sait tout des personnages mais il n'est pas un personnage de l'histoire. ودائما la narration تكون à la troisième personne. Alors هنا la narration تكون à la troisième personne comme je vous ai dit. Exemple. Alors Louis Lambert naquit, c'est-à-dire il est né Z en 1797 à Montoire, petite ville de Vendômois, où son père exploitait une tannerie de médiocre importance.
et comptait faire de lui son successeur, mais les dispositions qu'il manifesta prématurément pour l'étude modifièrent l'arrêt paternel. D'ailleurs, le tanneur et sa femme chérissaient Louis comme on chérit un fils unique, يعني رباه وتهلاو فيه بحال اللي ولدهم, et ne le contrariaient en rien. L'Ancien et le Nouveau Testament, l'Wasiyya, étaient tombés entre les mains de lui à l'âge de 5 ans. Et ce livre, où sont contenus tant de livres, avait décidé de sa destinée. Alors, on a Louis Lambert, c'est-à-dire le il, l'emploi de il. Son père, le il, de lui, qu'il manifesta. Le tanneur et ça, lui, toujours il, de lui, très bien, il, c'est bon. Louis Lambert naquit en 1797 à Montoire, petite ville du Vendômois, où son père exploitait une tannerie de médiocre importance et comptait faire de lui son successeur. Mais les dispositions qu'il manifesta prématurément pour l'étude modifièrent l'arrêt paternel. D'ailleurs, le tanneur et sa femme chérissaient Louis comme on chérit un fils unique et ne le contrariaient en rien. L'Ancien et le Nouveau Testament étaient tombés entre les mains de Louis à l'âge de 5 ans, et ce livre, où sont contenus tant de livres, avait décidé de sa destinée. Très bien, alors déjà si vous remarquez, il y a l'emploi bien sûr de deux temps, les le passé simple, une combinaison entre le passé simple ou entre l'imparfait. Alors le passé simple pour parler d'une action qui a une date précise, ou l'imparfait pour décrire. ولد لوي لامبير في عام 1797 في مونتوار، وهي بلدة صغيرة في فوندوموا، حيث كان والده يدير دباغة متواضعة ويهدف إلى جعل ابنه خليفة له. لكن التصرفات التي أظهرها قبل الأوان المتعلقة بالدراسة غيرت حكم الأب. علاوة على ذلك، فإن الضباغ وزوجته كانوا يحبون لوي كحب الابن الوحيد ولا يعارضونه بأي شكل من الأشكال. منذ سن الخامسة وجد لوي الكتابين المقدسين l'Ancien et le Nouveau Testament، وهذا الكتاب الذي يحتوي على الكثير من الكتب قد قرر مصيره. إذن كما تلاحظون لو ناراتور يعرف كل شيء عن لوي لامبير، يعرف حتى مصيره ويعرف حتى نوايا الأب. فلو ناراتور لا يترك مساحة كبيرة لخيال القارئ، فهو يعطي جميع العناصر على الشخصيات، عمرهم والمكان الذي يعيشون فيه وتاريخهم وعملهم وكل شيء عنهم. Très bien, alors تنتمنى bien sûr تكونوا استفدتوا وتكونوا عرفتوا la différence entre les trois types. C'est bon. Alors الله يجازيكم بخير. هاد la vidéo bien sûr partagez-وها مع d'autres étudiants لتعم الفائدة وكل شيء يستفد إن شاء الله, ونتلاقاو إن شاء الله avec